नमस्कार। ओडिशा सरकारंकर एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को नहीं मु लालमोहन आपण मानक स्वागत करुच्ची LMN 360 को। ओडिशार विभिन्न विभाग रे कार्यरत जने सरकारी महिला कर्मचारी मानकर मातृत्वकालीन छुट्टी पाई जो द्वंद्व थिला पूर्व सरकार रे एवं से द्वंद्व को दूर करिसंती वर्तमान रो सरकार। तेणु जने महिला सरकारी कर्मचारी दुईटी रु कम जीवित पिलांक पाई मातृत्व समय रे 180 दिन पर्यंत छुट्टी पाइबार नियम रही। किंतु मातृत्व छुट्टी केउ अवधि भितर निया जाई परिबो से विषय किछिटा द्वंद्व मध्य थिला। एबे से द्वंद्व दूर हेबारे लागिछि। महिला सरकारी कर्मचारी माने मातृत्व समय रे 180 दिन रो छुट्टी केउ परिस्थिति रे एवं किपरि नेबे से संपर्क रे एक निर्दिष्ट नियम मध्य स्थिरकृत करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संपर्क रे प्रस्ताव को अनुमोदन देइचंती। एहा द्वारा महिला सरकारी कर्मचारी माने मातृत्व क्षेत्र रे छुट्टी पाइबा पई जो समस्यार सम्मुखीन हेउथिले ताहा एबे संपूर्ण भाव रे दूर होईछि। एहा सहित जने महिला सरकारी कर्मचारी शिशु जन्म समय रे सरकारी सेवा रे न थाई परवर्ती समय रे सेवा रे जोग देबा परे मातृत्व छुट्टी उपलब्ध करिबा उपरे जो द्वंद्व थिला से समस्या मध्य दूर होई पारिछि। एहा सहित गर्भपात, जन्मित शिशुर मृत्यु, मृत शिशु जन्म क्षेत्र रे मध्य छुट्टी नेबार निर्दिष्ट नियम प्रणयन करिसंती वर्तमान रो मोहन सरकार। तेबे निष्पत्ति अनुसार संभाव्य प्रसव तारीख बा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रो 3 मास पूर्वरु एवं प्रसव तारीखर 6 मास मध्य जड़े महिला सरकारी कर्मचारी 180 दिन रो छुट्टी नहीं पारिबे। किंतु जड़े महिला सरकारी कर्मचारी जे शिशु जन्म समय रे सरकारी सेवारे नथिले मध्य से सरकारी सेवारे जोग देबा परे तांकर शिशु को 6 मास हेबा पर्यंत मातृत्व छुट्टी नहीं पारिबे। तेणु ये क्षेत्र रे मातृत्व छुट्टी 180 दिन रु कम हेबो। उदाहरण स्वरूप जड़े महिलांकर प्रसव तारीख हेउची 1/4/2025 तांकर शिशु को 27/9/2025 रे 6 मास पूर्ण हेबो। जदि से 19/6/2025 तारीख रे सरकारी सेवारे जोग देई मातृत्व छुट्टी पे आवेदन करती तेबे से 20/6/2025 रु 27/9/2025 तारीख पर्यंत अर्थात केवल 100 दिन रो मातृत्व छुट्टी पे योग्य हेबे। जड़े महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व छुट्टी रे थिबा समय रे जदि मिसकैरेज बा गर्भपात हुए कि जन्मित शिशुर मृत्यु अर्थात जन्मर 28 दिन मध्य रे हुए किंबा मृत शिशु जन्म हुए 28 सप्ताह किंबा तदूर्ध समयर गर्भधारण परे जदि नवजात शिशुर बा जदि निर्जीव शिशुर जन्म हुए तेबे तांकर मातृत्व छुट्टी सेही क्षेत्र रे 42 दिन पर्यंत रहिबो। अर्थात जड़े महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व छुट्टी रसिबा समय रे जदि गर्भपात बा मिसकैरेज हुए किबा जन्मित शिशुर मृत्यु जन्मर 28 दिन मध्य रे हुए किबा मृत शिशु जन्म अर्थात 28 सप्ताह किबा तदूर्ध समय गर्भधारण पर जदि निर्जीव शिशुर जन्म हुए तेबे ये क्षेत्र रे मातृत्व छुट्टीर अवधि को सही तारीख ठारू 42 दिन पर्यंत रहिबो। किंतु जदि शिशुर मृत्यु जन्मर 29 दिन रु 120 दिन मध्य रे हुए तेबे संपृक्त महिला सरकार कर्मचारी मातृत्व छुट्टी से दुर्घटना दिन ठारू मात्र 14 दिन पर्यंत रहिबो। जदि तांकर मातृत्व छुट्टीर अवधि शेष हो जाई थाए तेबे से 14 दिनर स्वतंत्र मातृत्व छुट्टी पाइबा पई योग्य हेबे। किंबा जदि तांकर मातृत्व छुट्टीर अवधि दुर्घटना दिन ठारू 14 दिन भितरे शेष हो जाउथिबो तेबे से 14 दिन रु जेतिक दिन बळका रहिला सेतिक दिनर छुट्टी बा स्वतंत्र मातृत्व छुट्टी मध्य से पाइबे। उदाहरण स्वरूप एक जड़े महिला सरकारी कर्मचारी कर संभाव्य प्रसव तारीख बा ईडीडी होउची 30/6/2025 एवं से चिकित्सा जनित जटिलता हेतु ईडीडी रो 3 मास पूर्व जथा 1/4/2025 तारीख मातृत्व छुट्टी नहीं। जदि तांकर 1/6/2025 रे तांकर मृत शिशु जन्म हुए बा स्टिल बार्थ हुए तेबे सेही दिन ठारू 42 दिन पर्यंत अर्थात 12/7/2025 तारीख पर्यंत से मातृत्व छुट्टी पाइबा पई योग्य विवेचित हेबे।
ଉଦାହରଣ 2 ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025 ଯଦି ତାଙ୍କର 28/4/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ତାରିଖରୁ 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 8/6/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 8/6/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଉଦାହରଣ 3 ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025 ଯଦି 1/5/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମର 28 ଦିନ ପରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 14/5/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଉଦାହରଣ 4 ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 30/1/2025 ତାରିଖରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025 29/7/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମର 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଅବଧି ଶେଷ ଦିନରେ ତେବେ ସେହି ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 12/7/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଉଦାହରଣ 5 ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 7/2/2025 ତାରିଖରୁ 5/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ତାରିଖ ହେଉଛି 1/4/2025 29/7/2025 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମର 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଅବଧିର 173 ଦିନରେ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 12/8/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସେ ନେଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିର ଅବଧି 180 ଦିନରୁ ବଢ଼ି ଯାହାକି 187 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। କମ୍ ଜୀବିତ ପିଲା ଥିବା ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯୋଗଦାନର ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟ କପି ଯେଉଁଦିନ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଇବେ ସେହିଦିନ ସେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଧରାଯିବ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଧି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ତେବେ ସେ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋହନ ସରକାର।